Start. Slowly. Okay. Yeah. All right. So I know it's I've got a full stomach and it's going to be easy to fall asleep, but I'll try and be as entertaining as possible here. And we're going to talk this afternoon a little bit more about tools for doing more accurate selection. So we'll talk a lot about EBVs as well as how we can utilize genomics to help with our selection decisions. Ja meil on kõigil muidugi postprandiaalne kooma, aga me püüame siin ees võimelda ja olla teile huvitavad, et te üles ärkaksite. Ta räägib nüüd natukene rohkem nendest töövahenditest, mis meil aretusvalikute tegemisel abiks võivad olla, genoomikast, hinnangulistest aretusväärtustest. So the first thing, I want to wrap up a couple of topics that I wanted to talk about before lunch but didn't have time for. And the first is trying to balance which traits we're selecting for. Ja ta mainib veel paari asja, milleni me enne lõunat ei jõudnud. Ehk esiteks, millised omadused on need, millele me peaksime valikus kõrge tähtsuse omistama, mille suunas me peaksime valima. So again, we have all these traits and they influence our selection decisions. And the two classes of traits that I lump these into are revenue generating traits. So traits that have to do with the calf that we sell, and then cost traits or traits that deal with these efficient replacement females, hopefully that we're keeping. Ja meil on need omadused, need mõjutavad meie otsuseid selektsiooni osas ja neid võiks jagada kahte suurde gruppi. Ühed on siis vasikapõhised ehk genereerivad tulutootmist mõjutavad omadused ja teised on kulupõhised ehk kulutootvad ehk siis karjaasendusega seotud omadused. And so as we think about the traits that we're probably the best at selecting for, certainly in the United States, we're very good at selecting for having a live calf, so calving ease, and then a calf that grows prior to weaning, because those are the easiest traits for us to see the result of at the end of the year in the form of a check that we get written when our calf crop is paid for. Ja milles me osavad oleme või vähemalt mida ta näeb USA-s, väga tulemuslikult ja hästi tegeldakse nende vasikapõhiste või tulupõhiste omaduste rakendamises selle valikuvankri ette ehk siis poegimise kergus ehk saada elus vasikas, võõrutuskaal, sest neid on hästi hea monitoorida ja jälgida ja need on selged. But it's also important to keep in mind when we're making selection decisions, all of these traits that have to do with the cost of our replacement females and of maintaining our cow herd, because they have just an equally large effect on the overall profitability of our herds. Kuid võib-olla kahe silma vahele võivad jääda teine täpselt sama suurt mõju karja kasumlikkusele avaldav grupp, ehk need nii-öelda kulupõhised või kulusse panustavad omadused, need, mis ütlevad meile, kui palju ja mismoodi peame panustama karja asendusse, ehk siis asendusmullikate, asenduslehmikute omadused. And I think the most important thing for all of this, even before we do selection on these traits, is understanding how much it actually costs for us to keep a cow for a given year. Not many U.S. producers have a good idea of what the actual costs of maintaining a cow is from a health standpoint, from a reproduction standpoint, and particularly from a feed and forage use standpoint. Ja võib-olla juba enne, kui me hakkame mõtlema selle peale, kuidas see selektsiooni teha, siis me peaksime endale selgeks tegema, milline kulu tegelikult on lehmapidamine aastas. Ja et tema arvates vähemalt USA-s väga paljud farmerid tegelikult seda ei adugi, et kogu seda kulu, mis läheb tervise, sigivuse ja võib-olla kõige olulisem söötmise peale. So my mission for you after you go home today is to sit down and at least get a rough estimate for what it costs you from a feed standpoint and from a cow maintenance standpoint to keep a cow around each year. And then I think that will help you in the decision-making process understand what that possibly unproductive or lowly productive cow is costing to keep around versus a more productive
different replacement. Ja tema soovitus, et kui te täna siit koju lähete, et võtke oma andmed välja ja üritage enam-vähem kas või ümmarguselt välja arvutada, kui palju kulu tekitab teile lehm aastas, kas või ainult lihtsalt oma säilitusvajaduse, oma põhivajaduste söötmise ja pidamise osas aastas. Ja see võiks anda teile sellise parema võrdluspunkti selleks, kuidas tegeleda nende lehmadega, kes ei tooda või toodavad vähe. And so the last thing I'll leave us with on the cow efficiency topic is just to reinforce this trade-off between an animal's genetic potential and the amount of resources that they need to reach that genetic potential. And so cows that have lots of genetic potential for growth, for milk production, are going to need more resources to reach that full genetic potential. Ja veel üks asi, mida ta tahaks, et te meeles peaksite, need on omavahel seoses ja tasakaalus olevad valdkonnad, ehk siis oma geneetiliste potentsiaal ükskõik millise omaduse osas võib lehmal olemas olla, aga ta vajab ressursse selle realiseerimiseks ja need peavad olema siis piisavad. Ehk see tähendab seda, et me peame valima ka looma, kelle geneetiline potentsiaal sobib nende ressurssidega, mis meil on talle anda. And so a good example of this is in the US over the last 20 years, we've had a steady increase in the genetic potential for weaning weight. So our genetic trends are going up for weaning weight, but the actual weaning weights of our calf crops for the last 10 to 15 years have been flat. Et üks hea näide on see, et geneetiline potentsiaal USA's vasika võõrutuskaalu osas on läinud ühtlaselt ülesmäge tõusnud. Samas tegelikud vasikate võõrutuskaalud, see graafikujoon püsib üsna samal platool. And so what this tells me is that we've been selecting for higher and higher genetic merit animals, and we've been improving the genetic potential, but many of our operations aren't giving them the environmental and management inputs that they need to reach their full potential. Ehk et see ütleb talle, et nad on suutnud geneetilist üldaretusväärtust selles osas oluliselt parandada ja tõsta, aga enamus karjakasvatajaid ei suuda anda neile piisavat ressursisisendit selleks, et nad selle geneetilise potentsiaali realiseeriksid. So I'm going to change directions a little bit here and talk about the most important decision that a commercial or suckler beef operation makes every year. And I think that that's in choosing the right breeding bull. Ja muudame nüüd veidike suunda ja räägime sellest, mis on kõige tähtsam otsus, mida peab tegema iga ammlehma, vasika, lihaveisekarja pidaja ja see on tema arvates aretuspulli valik. So I would guess that there are some farms that are here that have breeding stock that they're making and other farms that are mostly selling calves. Either way, I think it's very important that we think about all of the information that we have at our disposal that we can use to make the most accurate and correct bull decision process possible. Ja ta usub, et ka siin on neid, kes keskenduvad võib-olla rohkem aretusloomade tootmisele ja müümisele ja need, kes müüvad rohkem vasikaid, eks ole. Aga nii või teisiti on oluline koguda kokku oma informatsioon, vaadata sellele kõigele otsa selleks, et teha antud situatsiooni kõige õigemaid valikuid. And so I always tell my producers that the bull purchase is one of the riskiest decisions that a commercial operation makes in a given year. And I think it's also one of the most difficult and ultimately one of the most important things that they'll do. Ja pulli ostmine on aasta kõige kõrgema riskiga otsus. Samas on ta ka kõige raskem otsus, keerulisem otsus teha ja kõige tähtsam. And I say that this is a risky decision because we're investing sometimes pretty large amount of money in an animal that will have a large impact, a large footprint on our herd for the immediate and the long term. Ja millest tuleneb see risk selle pulli valikul? Investeering on sageli küllalt suur, mis panustatakse asja, mis omab
väga suurt ja ulatuslikku mõju nii just lähitulevikule kui tegelikult ka kaugemale tulevikule. And so as we think about this decision, it's important that we use as much information as possible to reduce that risk and help us get as much genetic gain into our herd as possible. Ja just selleks, et neid riske maandada, tuleks üritada utiliseerida või kasutada võimalikult palju informatsiooni selleks, et teha sobiv valik. And so just to underline this, I always like to give a perspective of the impact that a single animal can have on a herd over its lifetime. Ja siin on näide lihtsalt sellest, et tuua kohale see arusaam, millist mõju võib üks loom avaldada oma elu või kasutusaja jooksul kogu karjale ja selle tulevikule. So this one bull that we purchased for our herd, for ease of math, we'll say that he has 100 calves and he has 20 replacement females that stay in our herd that he sires. So this is a much larger footprint than a single cow will have on our herd, and it's a multi-generational impact that he has on our herd because we're keeping replacement females out of this bull. Et võtame lihtsuse mõttes, meil on näide, meil on üks pull, ta annab meile 100 vasikat ja muuhulgas ka 20 karja asenduseks minevat lehmikut. See tähendab seda, et mitte ainult ei ole tema mõjuväli palju laiem kui ükskõik millisel üksikul lehmal kogu selle lehmatoodangu ea jooksul, aga see ulatub ka kaugemale tulevikku tema tütarde kaudu. So with this amount of an impact that one animal can have on a herd, what do you think is the biggest thing that people look for, producers, whether they're in Estonia or the US, what's the number one thing that they look for in a bull? Ja kui me nüüd vaatame, et kui suur mõju see on, mis oleks see esimene asi, mida pullis otsitakse või mida soovitakse ükskõik kus kohas? Ease of calving. Ease of calving, that's probably the second biggest one. Et ta ütleb, et see on tegelikult tõenäoliselt number 2. Fertility. Fertility, yeah, those are all good ones, but the number one thing that people look for, the average farmer, probably not a person that's at the seminar today, but the average farmer in Tennessee or in Estonia is looking for a cheap bull. That's the number one thing. Et jaa, meil on lihtsalt väga targad inimesed koos, et kedagi sellist ei ole, et muidu keskmine inimene alguses tahab, et ta oleks ka odav. Et kulud oleksid väiksed tema hankimisel. So much of my job when I'm talking to producers is to convince them that this bull has such a big effect on a cow herd that it's worth investing a little bit more for a bull that's genetically superior to just the cheapest one that they can get that will go out and breed their cows. Ja kui me vaatame seda kogu seda mõju, seda jälge, mida see pull endast jätab, eks ole, siis me saame väga hästi aru, et võib-olla sinna maksaks natuke rohkem investeerida, mitte lihtsalt valida kõige odavam. Yeah, there's more to look for than 4 legs and a pair of testicles on a bull, I think. Et võiks olla natuke rohkem kui 4 jalga ja 2 munandit. So the thing that we have to think about is that this bull might be more expensive. We have to pay more upfront from him. Maybe it's an extra €1,000 that we have to pay for this bull. But if that bull has the potential to add an additional 10 kilos of weaning weight to each of those 100 calves, he pays for that additional cost early on, and he continues to make us money over the course of his life. Aga see näide on näiteks selline, et kui me peaksime maksma, näiteks meil on võrdluses odavam ja kallim, see kallim läheb meile $1,000 rohkem maksma, aga tema puhul vaadates kõike seda materjali, tal on potentsiaal lisada 10 kilo kõigi nende 100 vasika võõrutuskaalule, võrreldes selle odavamaga, siis ta väga lühikese ajaga tasub ennast ära, eks ole. And it's important to think about these bulls as investments because even though he might be a little bit more expensive on day one, over the course of his lifetime, if we've made the correct selection decision, he should be able to pay for himself multiple times over. Ehk pulli valikut tuleks samamoodi vaadata kui investeeringu otsust. See tähendab seda, et ta võib olla alguses kallim, võib olla kui mõni teine valik, aga eeldusel, et see valik on tehtud õigesti õigete parameetrite alusel ja ta on sobiv valik, ta peaks suutma
nii-öelda selle kulutasa teenida ja veel rohkemgi. And it's important to remember too that this isn't just a one generation decision. This bull, if he's good and we keep 20 replacement females out of him and all of them are fertile, they get bred early in the season and make it to that profitable age of 6 years old, that bull can pay for himself many times over the additional price that we invest on the first day. Ja eeldusel, et me vaatame, et see pull toodab meile need 20 karja asenduse lehmikut, siis juhul, kui ta on õigesti valitud, siis on temasse tehtud investeering ennast korduvalt ära tasunud sellisel juhul, kui ta annab sellised lehmikud, kes püsivad karjas, need 5 vasikat ehk rohkem kui 6 aastat ja et nad tiinestuvad alati hästi regulaarselt, nende sigivus on hea. And we can think of 100 different ways that the bull that we save a little bit of money on the day that we buy him can lose us money over the course of his lifetime. So if he has 20% of his calves are difficult in calving, or particularly if his daughters maybe are leaving the herd before they reach that profitable age, that bull, the money that we save on the front end, we lose many times over the course of his life. Ja teine peegelpilt sellele on see, et kui me säästame algselt investeeringult midagi, aga tuleb välja, et selle valiku puhul ja meie karja puhul poegimise kergus on langustrendis ehk on rohkem düstookiaid, võib-olla 20 juhul protsendil juhtudest tuleb sünnitust abistada või et ta annab selliseid tütreid, kelle jalgade tervis halveneb nende ea kasvades ja nad lähevad enne seda kasumlikku ikka jõudmist karjast välja jalaprobleemide pärast, siis me oleme kaotanud mitu korda rohkem, kui see algne investeeringu võit oleks võinud olla. So the whole goal of animal breeding and of utilizing genetic selection tools is we want to know this before it happens as best that we can. Ja selleks meile need selektsiooni indeksid ja valiku töövahendid ongi loodud, et üritada ennustada neid stsenaariume võimalikult hästi ette. We don't want to have to wait for a bull to show us that he's bad, to realize that he's not been a good investment. Ja täpselt samamoodi me ei tahaks kulutada aega ja ressursse sellele, et see pull demonstreeriks, et ta on halb investeering. Nagu reaalajas me tahaksime seda ette teada. And so I'm going to talk a fair bit about EBVs and how they're an essential tool for doing selection. And before I go too far, do you have EBVs that get reported, or are they standardized indexes? Kas meil on hinnangulised aretusväärtused meie lihaveise geneetiku kohta ja millistes ühikutes nad on, kas nad on nagu indekseeritud selle ühise skaala peale või on meil mingeid raporteeritud, koha pealt ma ei tea, ma tean, et piimakari tegi mingit projekti kunagi, aga ma olen väikelooma inimene, ma ei ole kursis selles kohas. See on nüüd teie vastatav küsimus. Aretusväärtusi. Aga neid hinnangulisi aretusväärtusi? Okay. So not much estimated breeding values, more than based on what I see of the progeny. Okay. So again, I'm going to talk a fair bit about EBVs, if that's probably the genetic selection tool outside of just progeny measurements that would be most familiar. I know some countries will report these or call them slightly different things, but I'll call them EBVs throughout this part of the talk. Ja ta kasutab seda katustermit EBV ehk estimated breeding value ehk siis hinnanguline aretusväärtus. Tegelikult need definitsioonid ja mis ühikutes need väljendatakse, mida raporteeritakse, need on tegelikult riigiti ju ja tõuti sageli erinevad, aga ta kasutab seda katusterminina. So before I talk about EBVs and about selection tools and other ways of improving our selection decisions, I think it's important that we think about
other things that we have to look at for a bull to be a good investment before we think about his genetic potential even. Ja enne seda, kui me hakkame mõtlema üldse, milline võiks olla pulli geneetiline potentsiaal, ehk enne kui me läheme vaatama neid aretusväärtusi, siis on ka teised asjad, mida me peaksime silmas pidama. Just by having measurements of a bull himself, there's a lot of other pieces that bull has to have in order to deliver his genetic potential to our cow herds. Ehk siis, kui vaadata lihtsalt selle pulli näitajaid, siis tal on mõningad jupid, mis võiksid olla teatud sorti, teatud viisil ja teatud töökorras enne seda, kui me üleüldse hakkame tema geneetilist potentsiaali kaaluma. So even if we have the bull with the most genetic potential in the world for weaning weight, but if he has bad feet and legs and can't move and can't get around, he's not able to deliver that genetic potential to the cow herd because he's not able to get cows pregnant. Ehk meil võib olla geneetilise potentsiaaliga väga kõrge aretusväärtusega, maailma parima aretusväärtusega pull vasikate võõrutuskaalu osas. Aga kui tal on viletsad jalad, mis lähevad vanusega ainult halvemaks, siis ta ei paku võimalust selle geneetilise potentsiaali realiseerimiseks ka oma järglastele üsna tõenäoliselt. In bulls with poor dispositions, that bull might, again, have a lot of genetic potential to offer to a calf crop, but if he's a danger to keep around or he tears up facilities, he's not worth anything from a genetic potential standpoint if he puts you in danger. Raske iseloomu, täpselt samamoodi. Kui meil on raske iseloomuga pull, siis ta võib olla muus osas ääretult head väärtust pakkuv, aga selle väärtuse realiseerimine on probleem, kui ta on oht ümbruskonnale, töötajatele, teile, kõigele muule. And then finally, one thing that we've put a lot of pressure on in the United States is that before we'll let a bull go out and breed cows, he has to pass a breeding soundness exam. So this is seeing that he's structurally sound enough to move around and breed cows, but also looking to make sure that his sperm quality and motility is adequate to fertilize cows. Ja kolmas asi, mida nad USAs väga palju teevad, nad teevad nii-öelda siis sigivushindamist või paaritushindamist enne, kui pulli karja lastakse, mis hõlmab seda, et ei hinnata mitte ainult tema üldist tervist, seda, et kas ta suudab ringi liikuda ja tegelikult lehmi paaritada, vaid teisest küljest ka tema sperma kvaliteeti näiteks. So again, I'm going to talk a lot about other selection tools that estimate genetic potential, but that doesn't give us an out for, or that doesn't relieve us of the need to phenotypically evaluate a bull and make sure that he's structurally and breeding sound before we make a purchase. Ehk ta räägib nüüd väga palju nendest selektsiooni abivahenditest, ehk siis aretusväärtustest, selektsiooniindeksitest, mida me saame kasutada, aga me ei tohi ära unustada, et nende geneetiliste valiku instrumentide kasutamine ei vabasta meid vajadusest välimiku järgi fenotüübi põhiselt hinnata iga looma, keda me kasutada tahame ka nende omaduste osas. And so I'm going to talk about EBVs as our predictions of an animal's genetic merit. And the first thing that I think EBVs do is they help us to prevent train wrecks. Et hinnangulised aretusväärtused on siis looma geneetilise üldaretusväärtuse projektsioonid ja mida nad võib-olla, milleks nad on kõige kasulikumad, et nad suudavad aidata meil ära hoida suuri vigu, suuri õnnetusi. And so a good example of a train wreck that we can possibly prevent through utilizing EBV is purchasing a bull that's supposed to be calving ease, but he's not really calving ease. And only when those calves start coming do you realize that he wasn't a calving ease bull. Ehk üks asi, eks ole, kus me saame vältida seda, et me mõtleme, et see on valgustunneli lõpus ja tegelikult see on saabuv rong. Võib olla see, et kui me hangime pullikarja selleks, et parandada poegimiskergust ja kui me selle pulli saame ja hakkame tulemusi nägema, siis tegelikult see ei ole asi, mida ta annab.
And the other thing that using EBVs for selection allow us to do is make the correct genetic decision more often than not. And by making that correct decision more frequently, we're able to make genetic progress happen faster within our herds. Mida meile samamoodi veel need hinnangulised aretusväärtused, nende kasutamine anda võib, et meil on suurem tõenäosus ja suurem sagedus teha õigeid otsuseid geneetika valikul. Ehk vähem valesid otsuseid, ehk selle kaudu geneetika parandamist kiirendada ja samamoodi kiirendada kasumlikkuse suurendamist. And for traits that we know affect profitability, if we have genetic selection tools in the form of EPDs for those, that can also help us drive profitability through genetic change over time. Ja kasumlikkust üle aja saame me parandada juhul, kui meil on aretusväärtused olemas, nii et me saame kasutada selektsiooniindeksites nende omaduste jaoks, mis on siis kasumlikkust edasi viivad. And so I want to take a quick walk through the history of selection decisions and how we've selected cattle as parents and how each technique, as we've gotten more technology and more methods that have worked for this have allowed us to make more accurate selection decisions. Ja ta annab kiire ülevaate sellest, milline on olnud selektsiooni strateegiate ajalugu, milliseid meetodeid me oleme selleks kasutanud ja kuidas tehnoloogia ja teadmiste arenguga meil on uusi vahendeid juurde tulnud, mis aitavad meil võib-olla täpsemad olla. So before I walk through this, I think that it's really impressive to look at the power of doing selection in these cattle populations. We have a lot of power as breeders to really change the animals a lot over short periods of time. Ja kui me vaatame neid pilte, siis me näeme tegelikult, et milline jõud võib olla selektsiooni taga, ehk kui kiiresti on tegelikult suhteliselt lühikese aja jooksul võimalik päris paljut muuta. So as you can see here, these are all Angus animals from the United States. And this cow in 1890 would look very similar to the Angus cows that are out grazing in Tennessee in the year of 2020. Need on kõik siis Angus lehmad ja pullid. Ja kui te vaatate seda 1890. aasta lehma, siis ta näeb üsna selle vähemalt Tennessee's 2020 figureeriva looma sarnane välja. But in between those 2 points of pretty moderately sized cattle, we selected very intensely for small stature and very, very fat animals. Aga vahepeal on nad teinud põikeid, ehk et praegu ja enne meil oli selline, niisugune kena keskmist tüüpi loom, aga vahepeal on valik läinud väga palju sellise massi ja madaluse suunas. And maybe we could do a quick test to see if anybody was listening earlier. What's the body condition score of this one? Mis oleks selle looma kehakonditsiooni skoor? You said 10, yeah. Yeah, I think that's right. So again, over 50 years, we went from a moderate animal to this very, very small animal. They called them belt buckle cattle, right up to the top of the belly button. Jah, et enam-vähem 50 aastaga, või 60 aastaga, eks ole, sellelt kena keskmise formaadiga loomalt selle prullaka loomani, keda nad kutsuvad nabani lehmaks, eks ole. And then through the power of selection, we selected back to the opposite extreme. And by the 1980s, these people had to stand on their tiptoes to see over the back of this animal. Ja siis keerati selektsiooni vanker natuke teises suunas, sõideti jälle järgmised 30 aastat ja saadi loom, kelle turjast ülevaatamiseks peab seisma kikivarvul. So again, the power to change animals over short periods of time is huge. And this was just selecting for one trait, which is animal stature or animal size. Ehk see selektsiooni jõud, kui seda suunata, võib olla tohutu.
ja see on siin ainult ühe omaduse järgne valik, eks ole. And so this not only shows the power that we have as breeders to change animals, but it also is a cautionary tale to not select too far to extremes and make sure that the cattle that we're breeding are practical for the environments and in production environments that they're raised in. Ja see näitab meile seda suurt võimu, mis meil aretuses on, aga see on ka hoiatus, eks ole, me kõik teame, et suure võimuga kaasneb ka suur vastutus, ehk et ei tohiks minna äärmustesse ja tuleks üritada pidada silmas, et need omadused, mille suunas me valime, oleksid ka need, mis oleksid sobivad selle keskkonnaga, nende ressurssidega, mis meil on, selle keskkonna tasakaaluga, mida me tahame säilitada ja oleksid kestlikud. So the first way that we did selection in beef cattle was we just visually looked at them, and if we wanted a bigger animal, we would look at the animal that was visually largest and select them to be parents. Hopefully that would mean that their calves would also be larger. Ehk siis kõige esimene meetod oligi siis väliselt silmaga visuaalne valik. Kui me tahtsime suuremaid vasikaid, siis me eelistasime suurema kasvulisi vanemaid lootuses, et ka nende järglased on suuremad. And so this is the way that we did selection in cattle from when cattle were domesticated 10,000 years ago until fairly recently, maybe 100 years ago, when we started routinely collecting weights on individual animals. So we were more precisely able to say how much larger this animal might have been from this one. Ja selle meetodi järgi on aretus läinud tegelikult praktiliselt kogu veiste kodustamisest peale kuni võib-olla umbes 100 aasta taguse ajani, kui hakati rohkem koguma täpsemaid arvandmeid, näiteks loomade kaalu ja nende põhjal juba valikuid tegema. And so as we started being able to measure characteristics of animals, we could more accurately select for them because we knew how even when there was only a slight advantage to one animal's phenotype, we could put an actual real measurement on that. Ja koos nende arvuliste mõõdikute väljaarendamisega läkski valik täpsemaks, konkreetsemaks, sest me suutsime neid omadusi täpsemalt paika panna ka siis, kui nende erinevus silmaga nähtavalt oli väike. And so for doing this type of phenotypic selection, if we were interested in increasing calf weaning weight, we'd simply select the sire, this orange bull, that has the larger weaning weight compared to the other animal that we're deciding between. Ja kui me teeme siis nüüd fenotüübilist valikut juba mõõdetavate omaduste kaudu, siis näiteks siin me valiksimegi lihtsalt selle kena apelsini värvipulli selle põhjal, et tema järglaste võõrutuskaal on kõrgem. And so if these animals are raised in the same environment, we can be more confident that this animal is probably the genetically superior of these two animals because they were given the same opportunity to succeed as calves. Selle asja puhul on oluline see, et kui me teame, et need mõlemad loomad on kasvanud samasugustes tingimustes, siis selline otsustus on meil kõrgema usaldusväärtusega. See tähendab seda, et me saame tõenäolisemalt arvata, et see, mida ta fenotüüpiliselt väljendab, on tegelikult see, mida ta suudab ka edasi anda. And so the challenge arises when these animals are raised in two different environments. So in this case, the white bull raised in a very stressful environment. This looks a lot like Texas maybe. And this orange bull is raised in a very favorable environment. So he's maybe from Tennessee. We're less confident that these differences in animals' actual weaning weight is due to this animal being genetically superior to this one. Ja aga kui me nüüd vaatame nende loomade võõrutuskaalusid ja otsustame, et nad on väga erinevates tingimustes kasvanud. Üks võib olla väga viletsates tingimustes, eks ole, foto nagu tema arust võiks kujutada Texast, eks ole, ja teine seal Tennessee rohuväljadel väga heades tingimustes. Et siis on see küsimus, et kas
üks nendest on tegelikult teisest geneetiliselt üle. And so even though these are very extreme examples of environment, this can also be at the management level between farms. There can be a lot of variation in how animals are managed that shows up in their actual performance phenotypes. So one side of the fence at one neighbor's could be a very intensely managed operation. The other neighbor could be a little bit more hands-off and less resources available for those animals. It becomes harder to distinguish, given some level of performance, what's due to genetics and what's due to management and environment. Ja tegelikkuses need ei pea olema nii äärmuslikult erinevad. Piisab võib olla 2 erinevat karja, natukene erinevad pidamisviisid, üks intensiivsem, teine võib-olla ekstensiivsem ja meil hakkab olema juba erinevate jõudlusnäitajate juures raske vahet teha, kui palju on sellel keskkonnamõju seal ja kui palju on geneetilise taustamõju. And so when we're not able to account for environmental differences in which these animals are raised, it makes our selection decision less accurate because we're not so confident that what the reason that there's a difference between these animals' actual performance is. Is it due to genetic differences or is it just due to different environments in which they're raised? Ja siis mõõdetavate fenotüübi omaduste järgi valik on selle tõttu ebatäpsem, et me ei saa seal hästi lahutada oma lõpptulemusest seda, milline osa sellest on kasvukeskkonnast, pidamiskeskkonnast, pidamistingimustest mõjutatud. And so what's helpful for us to do is to break down an animal's phenotype, so their actual performance, into the genetic and environmental components that make that up. Ja mis meid võib aidata on see, et kui me vaatame looma, tema välimikku, tema fenotüüpi, tema tegelikke jõudlusnäitajaid, et me siis jagame selle ära, et seda mõjutavad 2 asja. Tema genotüüp ehk geneetika ja keskkond. So in the context of your calf crop, the animal's actual performance, this is what you get paid for at the end of the year, is how well an animal performs. That's made up both of how you manage your farm, how you manage these cattle, how you manage their health, and the environment in which they're being raised in, and the genetic potential of the entire herd. So the genetic potential of your cows, the genetic potential of the bulls that you've purchased. Ehk see, mis meile aasta lõpus tulu toob, see toodang, kasvujõudlus sõltub 2 asjast. Esiteks pidamisest, sellest, kuidas te oma karja peate ja kus kohas teie kari asetseb ehk nendest ressurssidest ja teisest küljest selle karja loomade nii pulli kui ammlehmade geneetilisest potentsiaalist ehk nende genotüüp. And so the same thing can be said for a bull that we're going out to purchase. This bull is going to have some level of individual performance that's going to be made up of how he was managed and raised. But the only thing that this bull can pass on to his offspring is this genetic component of his phenotype. Ja see sama läheb selle pulli kohta, kelle te nüüd hangite. See, mida ta teie karjas korda saadab, on tema tegelikult saavutused. Eks ole, aga tema nii-öelda aretusjõudlus pärineb samamoodi 2 komponendist. Üks on see keskkond, kus ta kasvas ja teine on tema genotüüp ja ainult ühte neist suudab ta oma järglastele edasi anda, ehk need on need geneetilised omadused. So our interest when we're making a selection decision on a bull is to focus only on the components that he can pass on to his offspring. So if this bull was managed very intensely, he got lots of extra feed prior to weaning, that can also increase his phenotype, but he's not able to pass that down to offspring. Ja seetõttu pulli valikul me tahaksime keskendudagi just sellele osale, mida ta suudab edasi pärandada. Ehk et kui meil on võib-olla väga intensiivses süsteemis hästi heades tingimustes kasvanud pull, siis ta võib välimikuliselt olla kenade omadustega, samas see, mida ta edasi annab,
võib olla oluliselt viletsam. So our interest in animal breeding is to dissect these phenotypes into their genetic and environmental components so that we can make more accurate selection decisions just on the part that an animal can pass to their offspring. Ehk siis aretuses üks meie eesmärke ongi see, kuidas me saaksime fenotüübid võtta juppideks lahti ja vaadata, milline osa neist on tingitud geneetikast ja milline osa keskkonnast. Ja selleks ja siis omale sobivamaid valikuid teha keskendudes ainult sellele geneetilisele komponendile. And so the way that we do this in the context of EBVs is we're able to statistically pull out variation due to management and environment through contemporary groups. And what we're left with are statistical estimates of an animal's genetic potential. Ja kuidas suuremates populatsioonides seda teha on, üritatakse välja filtreerida keskkonna muutujaid selle kaudu, et võrreldakse samasuguste ja erinevate gruppe, ehk siis nii-öelda kaasgruppe. Ja kui see välja filtreeritakse, siis need, mis alles jäävad, on need hinnangulised aretusväärtused. And so these contemporary groups, the way that they work is they control for animals that are raised in shared environments. So calves that were raised in the same herd, the same year, in the same season, that were subject to all of the same weather events, the same health protocols, all of the things that go into management, we're able to pull that variation out and put herds on a similar level based on their levels of management. Ehk siis seda tehakse sellel teel, et kalkuleeritakse, vaadatakse sarnastes tingimustes kasvanud loomad, võrreldakse samades tingimustes kasvanud loomi ja nende andmeid ja nende põhjal filtreeritakse, paigutatakse karjad erinevatele tasanditele siis keskkonnatingimuste osas, mis võimaldab nagu nendes valemites võrdluse osas kontrollida selle keskkonna varieeruvuse osas seda tulemust. And so once we've controlled for different environments and put animals on a level playing field with one another, then we can start to guess what their actual genetic potential might be, and that's what an EBV is reporting to us. Ehk et kui me paneme valemisse keskkonna muutujad sisse nii, et me kontrollime teisi tulemust nende osas, ehk et me lükkame nii-öelda kõik loomad ühele tasandile geneetika osas, siis me saame hakata välja filtreerima geneetilist varieeruvust ehk siis aretusväärtusi. And so what EBVs tell us is when we make a comparison between two individuals, they tell us something about what the genetic differences might be that we expect between these two animals. Ja mida need hinnangulised aretusväärtused meile ütlevad, kui me paneme need kaks looma kõrvuti, siis nad võivad meile öelda, mida me võiksime oodata, millist geneetilist mõju ühelt võrreldes teisega me võiksime oodata. So in this case, if there's a 20-unit difference between the EBVs of these two bulls, we'd expect half of that difference to show up when we look at the average performance of their calves. Ja kui me taandame selle aretusväärtuse, need võivad olla erinevate ühikutega mõõdetavad, aga kui me taandame nad mingisugusesse ühisesse skaalasse, siis ütleme näiteks, kui seal on 20-punktine erinevus kahe pulli siis võõrutuskaalu aretusväärtuse vahel, siis me võiksime eeldada, et tema järglased keskmiselt, populatsiooni keskmisena avaldavad poole sellest, sest igal vasikal on kaks vanemat, eks ole, pull annab poole. So the important thing to mention about EBVs is that they don't say something about every individual calf. What they do say is what we'd expect the differences between these bulls' calves to be on average. So we would expect the calf weaning weights in this case to be distributed normally, so on this bell-shaped curve. But we would expect a 10 kilogram difference between the two bulls at the middle of these two distributions of calf weights. Ja oluline ongi meeles pidada, et see ei ole mitte see
lomps ja mudel iga selle pulli järglase vasika kohta, vaid suurema hulga vasikate peal populatsioonis. Me eeldame, et seal on normaaljaotus ja kui meil on nende kahe pulli järglaste võõrutuskaalude normaaljaotused, siis me eeldaksime, et nende keskmised erinevad 10 kilo ulatuses. So this doesn't mean because the orange bull has a higher EBV that every single one of his calves will be heavier than every single calf from the white bull. As you'll see, there's a handful of these white bull's calves that are actually heavier than some of the orange bull's calves. Ja see täpselt samamoodi ei tähenda ka seda, et iga oranžipulli vasikas on 10 kilo raskem kui iga valgepulli vasikas. Te näete, eks ole, et seal on kattuvust ja meil on tegelikult need servväärtused on, eks ole, me võime leida valgepulli vasika, kes on tegelikult raskem kui oranžipulli vasikas. Again, these EBVs are just our best statistical estimate of a bull's genetic potential. So again, all they're saying isn't anything about individual calf performance. What they are talking about is our estimate of these differences between the expected averages. Ehk nad ei ütle meile otseselt konkreetsed garantiid üksik järglase kohta, aga nad on meil praegu saada olevalt nii-öelda parim hinnang selle pulli geneetilise potentsiaali kohta statistiliselt, mis tähendab seda, et me võiksime suure populatsiooni korral eeldada nii-öelda 10 kilo kõrgemat võõrutuskaalu tõenäolisemalt ühe puhul versus teise puhul. And so the other aspect of these EBVs is an accuracy. So how well do we think that these statistical estimates represent an animal's actual genetic merit? So the more information we have to calculate these predictions, the better indicators there'll be of what an animal can actually pass down to their offspring. Ja siin on ka see, eks ole, et see on nii-öelda praegu meie parim pakkumine, et kui täpne see ennustusväärtus on, kui täpne see hinnang on, et tegelikult see aretusväärtus väljendakski selle looma tegelikku geneetilist potentsiaali. See sõltub sellest, kui palju informatsiooni on selle kalkuleerimiseks olnud kättesaadav. Ehk mida rohkem on meil alusinformatsiooni, seda täpsemad saavad olla need hinnangud. And so when we think about EBVs, there are a number of different pieces that go into their calculations. So for example, we're able first, we take an animal's performance and then we control for the variation in environment due to contemporary groups. Ja nende kalkuleerimisse lähevad mitmed osad, et me võtame tegelikud jõudluse näitajad, valemis kontrollime neid keskkonna osas, keskkonna muutujate osas, ehk siis samatüüpiliste gruppide abil. And then in addition to an animal's individual performance, we're also able to borrow information from related animals within the pedigree. So as other animals that this animal is related to have records in a genetic evaluation, we can leverage those to increase the accuracy of the prediction of that animal's genetic potential. Et meie hinnang oleks veel täpsem, kui meil on saadaval lisaks sellele looma individuaalsetele jõudlusandmetele ka selle looma sugulaste jõudlusandmed, siis me saame ka need lisada mudelisse ja selle mudeli täpsust veelgi parandada. And then the other major way to increase the accuracy of EBVs is to add additional progeny records into the calculations of these. So as an animal sires calves, knowing how those calves perform gives us a better idea of what a focal animal's individual or what that animal's actual genetic potential actually is. Ja veel lisaks selleks, et seda mudelit veel täpsemaks saada, on võimalik lisada sellesse ka selle looma järglaste jõudlusandmed hiljem, et veelgi täpsustada neid aretusväärtuste hinnanguid. And so, like I said, these EBVs have a level of reliability because they're statistical estimates. We have to also understand how confident we should be that they're representative of an animal's actual genetic merit. Ja nagu öeldud, need hinnangulised aretusväärtused on statistilised tulemused mudelite põhjal tehtud. Nad on teatud usaldusväärsusega.
kui usaldusväärsed nad on, see sõltub mõningatest asjaoludest. So the greater amount of information that we have on an individual animal and their progeny, the better prediction that EBV is going to be, the more representative of an animal's actual genetic merit that prediction will be when you're making a selection decision. Ehk see hinnanguline aretusväärtus on seda lähedasem looma tegelikule geneetilisele potentsiaalile, mida rohkem informatsiooni meil on sellesse mudelisse sisse panna nii selle looma enda jõudlusnäitajate põhist kui ka tema järglaste. So the better quality an EBV is, the higher the reliability of that number, the better chance we have of choosing the correct animal from the population to be a sire, or in the context of replacement females to be a dam in the population. Ja mida usaldusväärsem või mida kõrgema kvaliteediga see aretusväärtuse hinnang on, seda suurem on meie šanss, et meil on võimalus valida täpselt korrektne sobiv loom oma karja edasiviimiseks. And then the more often we make the correct selection decision, the more rapid we'll make genetic progress within our herd. Ja mida sagedamini me teeme õige valiku, see valik osutub õigeks, seda kiirem on progress geneetika osas. And so combining data, in the case of many small populations of cattle, combining data will lead to increases in EBV accuracy. And the reason that this is because we can leverage related individuals across countries and across populations to build up the amount of data that's behind these EBV calculations. Ja kui meil on väiksemad kohalikud populatsioonid, siis nende andmete kombineerimine populatsioonide üleselt annab meile samamoodi võimaluse kalkuleerida kõrgema usaldusväärsusega hinnangulisi aretusväärtusi, sest seal on võimalik ka jälle ristviidata ja panna kokku omavahel suguluses olevate indiviidide andmed ja selle abil seda mudelit täpsustada. And so I'm going to pull a couple of examples from this interbeef calculation, or this interbeef genetic evaluation rather, which is a multiple country consortium that puts together the calculation of breeding values. My understanding is Estonia maybe has birth weight and weaning weight that are offered by interbeef, but to demonstrate the effects that it has on the quality of genetic predictions. Ja ta toob mõned näited interbeefist, mis siis kogub ja avaldab selektsiooni indekseid suuremate populatsiooni kohta, et ta ütleb, et ta on aru saanud, et Eestist on sealt kaudu võimalik saada vaadata, on siis sünnikaalu ja võõrutuskaalu aretusväärtused. And the reason that this is able to work is because all of the populations that are jointly modeled in interbeef are quite related to one another through shared bulls going between countries. And that, I stepped on the wrong cord. Ja et miks see toimib, on see, et need populatsioonid, mille andmed lükatakse interbeefi mudelitesse, on omavahel küllalt tihedalt ristisuguluses tänu jagatud geneetikale. So I pulled much of this from a thesis from SLU that assesses the benefits of a trial run of interbeef using Estonian populations of Aberdeen Angus and Limousin breeds. Ja enamuse selle informatsioonist on leidnud siis doktoritööst ilmselt vist, mis on siis Rootsis Uppsalas Põllumajandusülikoolis tehtud, kus on interbeefi kaudu geneetilist hindamist vaadatud, analüüsitud siis Eesti anguse ja limusiini tõugu selle kaudu. And this particular example focuses just on adjusted weaning weight predictions. So that's the only trait that's evaluated, but I think demonstrates nicely the effects of aggregating multiple countries worth of data together.
Ja siin on keskendatud, ongi ainus omadus, mida on jälgitud, on võõrutuskaal, aga ta arvab, et see annab väga hea idee sellest, mida võib saavutada, kui mitmete populatsioonide, mitmete riikide andmeid kokku panna ja kasutada. So what you'll see, each of these bars is the relative number of animals that fit into each of these reliability classes. So this is indicative of how confident we are in an animal's genetic prediction or EBV representing their true genetic merit. Ja et iga nendest tulpdiagrammide osadest siis näitab seda loomade osakaalu, kes sobituvad nendesse nii-öelda usaldusväärsuse klassidesse aretusväärtuse osas, ehk et kui kindlad me oleme, et see hinnanguline aretusväärtus selle looma puhul tegelikult täpselt kujutab tema geneetilist potentsiaali selle omaduse osas. And so what you can see is that when we look at the international in black versus the national in light gray, there are very large amount of animals in the national evaluation with quite low reliabilities, but that distribution shifts much more into these intermediate reliabilities. We're more confident because we're able to borrow information from other countries' data. Ja siin võrreldaksegi siis rahvusvahelist versus rahvuslikku andmebaasi ja me näeme, et see heledam tulp on siis rahvuslik, et kui me vaatame rahvuslikke andmeid, siis selles nii-öelda madala usaldusväärsusega aretusväärtuse osas on päris palju loomi, samas kui me jõuame nende keskmise usaldusväärtusega loomade juurde, siis seal selle rahvusvaheliste hulk kasvab. See tähendab seda, et jagatud teabe põhjal mitmetest populatsioonidest on võimalik kalkuleerida usaldusväärsemaid aretusväärtusi. And we can see that similar things happen in the Aberdeen Angus calculations. Those animals that are more related to the international population that are in the interbeef calculations see increases in the reliability of their EBVs. Ja samamoodi Aberdeen Anguse puhul, eks ole, loomad, kes on nii-öelda rohkem suguluses nende rahvusvahelise geneetilise kogumiku loomadega, nende puhul on aretusväärtuste usaldusväärtus kõrgem. And so the ways that we can increase the accuracies of EBVs is by, the first is by adding an animal's own record into the evaluation. That helps us make a little bit better prediction of its genetic potential rather than just knowing the average of the parent's EBVs. Ja kuidas me saaksime siis selle hinnangulise aretusväärtuse usaldusväärsust täpsust parandada? Esimene asi, looma enda andmestiku lisamine mudelisse. See annab natuke täpsema tulemuse kui lihtsalt toetumine tema vanemate keskmistele väärtustele. Accurate pedigrees are also a very important part of EBV calculation because they allow us to borrow information from related animals. So if there are errors in pedigrees or misattributed parentage, that can cause issues with the accuracy of EBV calculations. Teiseks täpsed õiged põlvnemise andmed, mis võimaldavad siis kasutada sugulaste andmeid jälle mudeli täpsustamiseks. Kui meil on vead põlvnemise andmetes, valed vanemad, siis see omakorda seda mudeli täpsust jälle oluliselt rikub. And ultimately, the way that EBV accuracies get quite high is for bulls that have lots of progeny that enter back into a genetic evaluation, because that helps us understand what a bull's actual genetics are better than having to borrow just from guesses about regular or related animals. Ja väga oluliselt just eriti pulli jaoks on see siis, kui tema järglaste andmestikud saavad tagasi sisestatud sellesse andmebaasi, need panustavad võib-olla veel kõige rohkem aretusväärtuse, usaldusväärtuse täpsusesse, et nende kaudu saab seda tõelist geneetilist
potentsiaali palju paremini täpsustada kui lihtsalt jällegi tema vanemate ja sugulaste aretusväärtustel põhinevatest kalkulatsioonidest. And so the thing to remember about progeny records is that for young bulls, which is typically the bulls that we're purchasing as suckler herds, we're typically not going to have any extra progeny records that have been collected on that animal. And that's where in some cases genomics can help us do a similar thing to what progeny records would do for the accuracy of an EBV. Ja ammlehmakarjadele me sageli hangime noori pulle võib-olla oma karjääri alguses, kellel ei ole tegelikult veel palju järglaste andmestikke, mida võiks olla andmebaasidesse tagasi viidud. Ja nende puhul mõningal juhul võib selleks alternatiivselt abi olla genoomikast, geenianalüüsist. And so all of this circles or centers around the idea that after we remove the environmental variation, so that effect of the contemporary group, what we have to do with an EBV is figure out which genetics an animal inherited from its parents. Ehk et kui me oleme suutnud fenotüübist eemaldada keskkonnamõjud, kasutatakse selleks siis nii-öelda kaaslaste grupi põhist elimineerimist, siis me saame hakata kalkuleerima, vaatama, milliseid geneetilisi omadusi see loom on oma vanematelt pärinud. And so traditionally with the low amounts of information, so no progeny records on an animal, the EBV reliability will be pretty low. Ja kui meil on vähe taustainformatsiooni, ehk meil ei ole eriti järglaste andmeid mudelisse panna, siis hinnangulise aretusväärtuse usaldusväärsus on madal. Ta ei pruugi väga, me ei saa olla väga kindlad selles, et ta kujutab endast täpset informatsiooni selle looma geneetilise potentsiaali kohta. So for lowly accurate EBVs, so these are our best guesses, the vertical lines of an animal's true genetic merit. When they're lowly accurate, the places where their actual genetic merit are can vary quite a lot from where that estimate is. Ehk et kui meil siin need vertikaalsed jooned on see meie parim pakkumine ehk see hinnanguline aretusväärtus, siis need ringikestega horisontaaljooned näitavad meile seda võimalikku eksimuse piirkonda, kuhu see näitaja tegelikult võib langeda tegeliku aretusväärtuse juures. So in this case, our confidence that the orange bull is actually genetically superior to the white bull is relatively low. Ehk et kui meil on madala usaldusväärsusega see hinnanguline aretusväärtus, siis selle puhul me ei saa olla väga kindlad, et see oranž pull on tegelikult oluliselt parem kui valge. So as we add additional calves to the genetic evaluation, we become more confident in that EBV, in that place where the animal's true genetic merit is relative to the EBV prediction. Those shrink down quite a bit, and we're more confident that the orange bull is genetically superior to the white bull. Kui me saame rohkem järglaste andmeid ja panna need kõik mudelisse, siis sellega meie veapiir tõmbub kokku ja me saame olla palju kindlamad selles, et see hinnanguline aretusväärtus on tegelikult üsna hea selle tegeliku geneetilise potentsiaali peegeldaja. And so what genomics allow us to do is directly observe the genetics that an animal inherited from its parents, increasing the accuracy of EBVs. Genoomika võimaldab meil tegelikult siis otsevaadet selle looma geneetikale, mida ta on oma vanematelt pärinud. And so in practice, when genomics are combined with EBV calculations, which I don't believe is the case just yet in Estonia, but the idea of genomics here, though, is that we're able to see these same increases in accuracy in animals that haven't sired large numbers of calves.
Ja kus see genoomika kasulikkus peitub, on see, et genoomika uuringute tulemused kombineerituna võiksid tõsta või parandada selle hinnangulise aretusväärtuse usaldusväärsust nendest loomadel, kellel ei ole veel järglasi, kelle andmete põhjal me saaksime muidu neid täpsustusi teha. And so what genomics are doing is physically tracking the segments of DNA that an animal inherits from its parents. Ehk mida genoomika teeb, ta põhimõtteliselt jälgib või jälitab otseselt füüsiliselt neid DNA fragmente, kogumeid, neid geene, mida loom oma vanematelt on pärinud. So in this example, this bull gets a set of its DNA from its sire and a set of its DNA from its dam. And each of these lines is a possible combination of those sire and dam chromosomes that the bull could potentially pass on to an offspring. No ja siin pildi peal on meil näiteks siis poole DNA-st saab see pull oma emalt, poole oma isalt ja meil on lõputu hulk viise, kuidas need DNA-d võivad kombineeruda oma vahel. And so when we go through every combination, there are billions of possibilities that could end up being passed on from just from one animal onto the other. So there's lots of variation that can happen even amongst siblings just due to random chance. Ehk et kuna neid kombinatsiooni võimalusi on nii palju, siis isegi põhimõtteliselt samade vanemate järglaste vahel võib olla väga lai geneetiline variatsioon tegelikult. And I'm going to skip through a couple of these and talk more practically about how we collect genomic information and talk about some of the options for genomic testing that exist for producers in Estonia now. Ja ta liigub edasi, räägib natukene praktilisemalt poolest, kuidas koguda materjali selleks, et teha genoomilist hindamist ja millised võimalused meil Eestis selleks hakkavad nüüd avanema. So the first thing that we need for performing a genomic test is some sort of tissue sample that we can extract an animal's DNA from. Ehk esimene asi, mida genoomi uuringuteks vaja on, genoomikaks vaja on koeproov loomalt, millest oleks võimalik DNA-d ekstraheerida. So this could be from an animal's hair follicles, from a little bit of blood on one of these preservative blood cards, or a punch from the animal's ear using one of these tissue sampling units. Ehk see võib siis olla karv koos karva nääpsudega ehk folliikulitega. See võib olla veri või see võib olla koetükk kõrvast, mis jääb, kui tehakse kõrvamärgistamist. And once we've extracted DNA from one of these tissue samples, the genotyping assays that a genotyping lab will have go in and they find about 50,000 places in an animal's DNA that they know differ between individuals. Ja sellest koeproovist emaldatud DNA läheb siis geneetikalaboris genoomi analüüsi umbes 50,000 kohta. Need on siis need single nukleotiid polümorfismis ehk siis üksiknukleotiidi polümorfismid, millest on teada, et nad erinevad ja kuidas nad erinevad loomade vahel kaardistatakse ära. And so once we've identified these differences in animals' DNA, we can use them to represent better the relationships between animals. And this is ultimately how EBVs are able to increase the accuracy of predictions through genomics. Ja kui need 50,000 kohta on ära kaardistatud ja me teame, mismoodi nad muutuvad loomade vahel, siis nende abil on võimalik loomade omavahelisi sugulussuhteid ja suhteid paremini kujutada ja nende abil siis on võimalik parandada selle hinnangulise aretusväärtuse kalkuleerimise mudeli täpsust. And so I think
Yeah, just a real quick look at one of these devices that's been being used more and more for DNA tissue sample collection. This is a tissue sampling unit, and it works much like an ear tagger would. Ja praktiliselt üks lihtne viis koeproovi võtmiseks on selline koeproovi võtmise vahend. Ta on põhimõtteliselt samasugune nagu kõrvamärgi tangid. And so the way that it works is there's a tube up here that contains preservative fluid, and then there's a little punch that's just very, very tiny, the size of maybe a seed of some sort, that you punch out a tiny bit of the ear, it falls into solution, and then that's sufficient for generating a genotype on the calf. Ehk siis seal on juba väike säilituslahusega katsuti küljes. Selles olev biopsia nõel on väike, ta võtab pisikese koetüki sellise väikse seemne suuruse selle võtmisega. Ta lükkab selle kohe juba sellesse katsutisse sinna säilituslahusesse ja sellest koeproovist piisab, et saada DNA proov kätte. And an important thing to keep in mind about DNA and genotyping is that DNA doesn't change over time. So collecting a DNA sample on a calf would give you the same results as collecting a DNA sample on a mature animal. Ja üks, mis on oluline asi meeles pidada, eks ole, DNA genotüüp ei muutu elu jooksul, see jääb alati samaks. See tähendab seda, et täpselt samad andmed saate te kätte, kui te võtate selle koetüki vasikalt või kui te võtate selle koetüki täiskasvanud loomalt. And so I want to talk a little bit about opportunities for utilizing genomic testing in Estonia right now, using the example of this test called the Neogen identity test. I know that there are a number of different versions that are out for various other breeds, but I'll focus on that because it's the one that I'm most familiar with and easiest one to explain. Ja ta räägib natukene sellest, kuidas siis kasutada seda genoomi testimist. Räägib just neogeni testist, see on see, millega tema on ise kõige rohkem tuttav. Erinevate tõugude jaoks võib olla erinevaid variante turul. So there's a difference between the tests that I'm going to talk about, these genomic tests that I'll talk about and that are available right now, and the utilization of genomic enhanced estimated breeding values. Ehk on kaks erinevat asja. On võimalik saada hinnanguline mingi aretusväärtus genoomtesti tulemusest ja siis on teine võimalus kasutada genoomikat selleks, et parandada mudeli põhjal kalkuleeritud hinnangulise aretusväärtuse usaldusväärsust. So these genomically enhanced EBVs will take into account all of these other sources of information in addition to jointly modeling the pedigree and genomic relationships between animals. Ehk siis genoomiliselt täpsustatud hinnangulised aretusväärtused võtavad arvesse oma mudelis kogu selle info ehk looma oma jõudlusnäitajad, järglaste näitajad, keskkonnafaktorid ja siis ka genoomika ja pärilikkus andmed. So the way that the genomic tests that are available now, I know that Neogen offers one. Limousine breeders might be utilizing one from a French company. I'm not sure what other genomic tests are available across other breeds, but typically the way that they're working at this point and what's offered in the country here is that what we do is we genotype lots of markers and estimate a genotype effect at each marker. Et kuidas töötavad praegu saada olevad genoomitestid, nad kaardistavad genotüübid paljude markerite jaoks ja siis hindavad, milline on genotüübi mõju igale markerile. So across all of these markers that a genotype test collects, we'll estimate the effects that each animal has in their DNA across all markers. And then what we're left with is what we would call a molecular breeding value. So based on the effects of the markers summed up across the genome,
what are the genetic differences that we would guess between these two animals? Ja nad kalkuleerivad siis kõigi nende kaardistatud markerite summeeritud mõju kogu genoomile ja siis arutavad sellise nii-öelda hinnangulise molekulaarse aretusväärtuse, mis võiks siis kajastada selle looma geneetilist aretusväärtust. And so the way that these test values are calculated is that there has to be what we call a training population. So these are animals that have both DNA markers, so they've been genotyped, and we've measured their actual performance. Ja selleks, et neid testiväärtusi tegelikult saada, et see test toimima saada, siis selle peab olema alguses nii-öelda treeningpopulatsioon. Treeningpopulatsioon tähendab seda, et peab olema kättesaadav populatsioon, kus on tehtud nii see geneetiliste markerite kaardistamine, genoomi analüüs, kui ka on kõik jõudlusandmed ja järglaste andmed kättesaadav. And then what we do is we estimate that effect of each genotype based on the actual phenotypes in the training population. Ja siis üritatakse hinnata, milline on siis iga leitud genotüübi mõju selle jõudlusele, fenotüübile või kuidas ta seal peegeldub. And then after we've estimated these effects, we genotype animals in our population and then use these estimated effect values to calculate these molecular breeding values for newly genotyped animals. Ja selle nii-öelda treeningpopulatsiooni põhjal saadud indeksite või väärtuste abil siis, kui genotüpiseeritakse järgmist populatsiooni, siis selle põhjal kalkuleeritakse välja nende järgmiste loomade potentsiaalsed aretusväärtused. And so the relationship of the animals that we're genomically testing they have to be adequately related to the training population in order for these effects to accurately predict their breeding values. Ja selleks, et see kalkulatsioon oleks täpne, ehk need tulemused oleksid täpsed, siis see populatsioon, mille peal seda testi kasutatakse, peab olema piisavas suguluse astmes selle algse treeningpopulatsiooniga, mille peal need indeksid faktorid välja kalkuleeriti. And so if there's a strong link between the training population for the test and the animals in which we're predicting, these can be good indicators of an animal's genetic potential. But if these animals are unrelated to the training population, we'd expect these to be poor representations of their possible genetic merit. Ja seda täpselt samamoodi, kui usaldusväärsed või täpsed on need testiväärtused, ütleb meile see, kui sarnane ehk kuivõrd suguluses on testitud populatsioon selle testi algse treeningpopulatsiooniga. And so it's important to keep in mind that these commercial genomic tests don't account for contemporary groups or an animal's own performance when they're calculating its estimated breeding value. Mida peab arvesse võtma, need saadaolevad genoomitestid, nende puhul ei panda kalkulatsiooni sisse ei keskkonnafaktoreid võimalikke, nad ei kontrolli nende osas, ega ei võeta arvesse ka looma enda jõudlusandmeid. They're also not able to take advantage of information from related animals within a pedigree in developing the prediction either. Ja nendes testides nad ei saa kasutada lisatäpsuse lisamiseks andmeid, mis pärineksid selle uuritava looma sugulastelt andmebaasidest. And so the reason why we still might utilize these genomic tests is because they offer a wide variety of additional traits and economic indexes that might not be reported by the current national genetic evaluation. Milleks neid genoomteste siiski kasutada? Esiteks sellepärast, et nad võivad pakkuda aretusväärtusi, ennustusväärtusi nende omaduste või selektsiooniindeksite osas, mida veel ei koguta, ei kalkuleerita ja raporteerita näiteks rahvuslikul või muidu rahvusvahelisel tasandil selle tõu jaoks.
And I think they're valuable to analyze alongside the other ways that we would typically be selecting animals as an additional source of data that can increase our confidence and make sure that we're devoting our resources towards developing the right heifers. Ehk et nad võiksid olla hea vahend kasutada käsikäes teiste selektsiooni abivahenditega, näiteks kombineeritud intervulli aretusväärtuste infoga, muude valikukriteeriumidega, just selleks, et nad siis võiksid võimaldada meil valiku või selektsiooni otsuseid teha nooremate loomade puhul varem ja pühendada ressursse sobivate karjaasenduse loomade jaoks. And so, for example, this is from the identity test from Neogen, all of the different traits that it would report genetic breeding values or genetic estimates for. Ja siis Neogenil on identity test ja need on kõik need omadused, mille kohta see test siis annab geneetilise aretusväärtuse hinnangu. So in addition to predictions for all of these different elements of performance and carcass merit, it also has a number of different cow-focused traits, in particular stayability and heifer pregnancy rate that could be useful in selecting replacement females. Et lisaks nendele kõigile jõudluste ja rümba kvaliteeti puudutavatele omadustele on siin ka lehmapõhised mõned omadused olulised, nagu see karjas püsivus, näiteks mullikate tiinestuvus, mis võiksid olla kasulikud või vähemalt toetavad selektsiooni otsuste tegemisel. In particular, this stayability trait is one of the most important EBVs that we utilize in the States across breeds, as it's a direct measure of how long a cow will remain in a herd, knowing that longevity is one of the most important traits to a herd's overall profitability. Et see karjas püsivus on üks olulisemaid hinnangulisi aretusväärtusi, mida nad USA-s üritavad silmas pidada ja rakendada just sellepärast, et teades, eks ole, et lehma pikaealisus on tähtis efektiivsuse osas. I'm going to skip through this because we're coming up on time and talk just a couple of ways that genomics might work or might help out with selection decisions and matings in a suckler herd. Ja räägime natuke sellest, kuidas genoomika võib anda lisavõimalusi parandada valiku tegemist just siis ammlehmakarjades. So the first way that I think that genomics can be very impactful is helping us devote our resources towards developing the correct replacement females. Et esimene valdkond, kus genoomikast võiks palju abi olla, kuidas leida õiged lehmikud karja asenduseks, et nendesse ressursse valada. So when we're utilizing genomics to test replacement females, it's important that we're testing more heifers than we plan to keep. Kui nüüd kasutada genoomtestimist selleks, et leida, millised on need mullikad, keda me tahaksime karja asenduseks pidada, siis on oluline see, et me testime läbi rohkem lehmikuid kui need, keda me plaanime jätta karja asendusse. So if we want genomic tests to add value towards our selection decisions, we have to use the information. So if we're just testing the heifers that we were already planning on keeping, that's just us paying extra money for something that's not helping us in any way make a decision. Et me peaksime testima laiemalt, koguma informatsiooni ja seda kasutama, sest kui me võtame proovi ainult nendelt lehmikutelt, keda me niikuinii plaanime karja asendusse jätta, siis me lihtsalt kulutame raha ja samas me ei saa sellest tegelikult midagi lisainformatsiooni, see ei anna meile võrdlusmomenti. See on lihtsalt nii hästi kulukas selline kinnitus, kallutatus. So the value of a genomic test is either in identifying a heifer that we were going to keep that isn't genetically good, or in identifying a heifer that maybe we were going to cull that appears to be an excellent genetic animal that should be a replacement.
Ja genoomtestimise eesmärk on see, et me leiaksime üles need lehmikud, keda me võib-olla muidu oleksime praakinud, aga kellel on tegelikult hoopis hea geneetiline potentsiaal või lehmikud, keda me oleksime plaaninud pidada karjaasenduses, aga kellest me võib-olla näeme, et tegelikult ei ole nii palju oodata. And so I think that it's always important that if we're going to use genomics, that we genotype before selection, well before we're going to make any sort of a selection decision. Ja millal siis geeniandmeid koguda, genotüpiseerimine peaks aset leidma oluliselt piisavalt tükk aega enne seda, kui valiku otsuste tegemine kätte jõuab. So for example, if we're going to make a selection decision on replacement females immediately at weaning, would want to do genotyping at least 4 weeks before weaning so that we've got that information to make our selection decision in time. Ehk näiteks, kui me tahame oma valiku teha võõrutamisel või kohe selle järel, siis genotüpiseerimine tuleks läbi viia tegelikult vähemalt 4 nädalat varem, et meil oleks otsuse tegemise ajaks ja informatsioon ilusti olemas, sorditud, üle vaadata. So just this very quickly is a validation that we did on a commercial genomic test for American Angus cattle that showed that the dam's score on a genomic test was significantly predictive of her calf's eventual phenotypes. Ja see on siis üks kaubandusliku testi valideerimine, mida nad USA's läbi viisid Aberdeen Angusele, kus nad näitasid siis, et emapoolne ennustusväärtus oli tugevalt usaldusväärse ennustusväärtusega vasika omaduste ennustamisel. And the next opportunity that I think is very important when utilizing genomics to select replacement females is it helps us identify sires that we might breed those animals to maximize the good and help out with any shortcomings that they might have. Teine koht, kus genoomika testimisel võiks olla, genotüpiseerimisel võiks olla oluline roll, on lisaks siis karjaasenduse lehmikute valimisele ka see, kuidas valida pulle, kellega neid lehmikuid paaritada, nii selleks, et karja geneetilist situatsiooni parandada, kui ka selleks, et püüda halvemaid külgi vähendada, kompenseerida. So in this is an example that we've given producers in the States before, where we show them a group of heifers and then we ask them which bull they would use to breed that set of heifers. Ja siin on see üks näide, mida nad USA's tavaliselt siis oma loengutel toovad, et meil on selline lehmikute grupp ja siis küsitakse, et millist pulli nendest 3 te sooviksite valida nende mullikate jaoks. So in the absence of any genetic information on the heifers, the selection decision that a producer typically would make between these 3 bulls would be using one of the all-purpose indexes, one of the economic indexes from Angus that takes into account all of the different traits somewhat evenly. And so the correct decision here would probably, not knowing anything about the heifers, the best all-around animal would be bull number 2. Ja kui nüüd meil ei oleks mitte mingisugust geneetilist infot nende mullikate kohta, siis nende 3 pulli puhul USA's anguse kasvatajad teeksid valiku, ilmselt see viimane alumine, see kompleksne selektsiooni indeks, mis on nii-öelda majanduslik indeks, koondab endas mitmeid vasikate põhiseid omadusi siis ja valiksid keskmise pulli selle põhjal. And so in the context of, in this case, when we have some genetic information from these heifers in the form of a genomic test, what we see is that these heifers genetically are quite good for carcass and feeding traits, but they're quite poor for maternal traits. Kui meil aga on juurde sinna panna ka nende mullikate genoomtestimise tulemused, siis me näeksime, et rümba kvaliteedi omaduste osas, selle selektsiooni indeksi osas, nende omadused on päris head.
aga emapõhised omadused on neil suhteliselt viletsad. So knowing that these heifers have a disadvantage in their replacement female traits, in their fertility and other maternal traits, the selection criteria that we would use is probably now this maternal index, making bull 3 the best option, and bull number 1 and bull number 2 are quite poor for this. So it would change the selection decision that we make from a mating perspective when we know about the heifer's genetic potentials. Ehk et kui me teame, et need ammlehma põhine koondindeks, eks ole, mis põhineb näiteks ka sigivuse näitajatel ja sellel on nende mullikate puhul suhteliselt vilets ehk vajaks parandamist, siis hakkaks pulli valik minema hoopis jällegi teise koondindeksi järgi ehk valitaks pull, kelle nii-öelda lehmapõhine selektsiooni indeks on kõige parem. Ja see oleks pull 3. And then the last thing that we have started thinking about more and more in the US is that we can utilize genomics to add value to the calves that we're selling as feeder animals. Ja kolmas viis, kuidas nad USA's genoomika teste kasutavad lisaväärtuse loomiseks, on see, kuidas nad saaksid lisada väärtust nendele vasikatele, kelle nad võõrutuse järel müüvad. So in places where we're selling our calves as young animals to ultimately be fattened and sent to slaughter, the buyers are interested in knowing more about those animals' potential to succeed both in a feeding operation and ultimately as carcasses. Ja et kohtades, kuhu nad müüvad oma loomi nuumale, ostjad tahavad teada rohkem ja maksimaalselt informatsiooni, mis seondub sellega, milline võiks olla nende loomade geneetiline potentsiaal nii nuuma osas kui ka rümba omaduste osas. So in a situation where we might not be getting paid directly for the quality of an animal's carcass at slaughter, which would be the case here and in Tennessee, genomics in the future might allow us to get paid on an animal's genetic merit rather than just a blanket price for all calves being treated the same. Ehk tulevikus eriti võib olla nii, et müüdava looma väärtus ei ole enam otsene rümbaväärtus või et kõik müüdavad vasikad lähevad sama hinnaklassi alla, vaid selle müügihind võib hakata sõltuma tema nii-öelda geneetilise potentsiaali üldväärtusest. So with that's all I think that I have for this. I think everybody is in need of a coffee before the sun completely sets here. But just a couple of takeaways from this talk. EBVs are our way of statistically estimating an animal's genetic merit. Ja kokkuvõtteks enne seda, kui me lähme ennast kohviga natukene tugevdama, hinnangulised aretusväärtused on meie statistiliselt parimad arvutused selleks, et me saaksime hinnata looma geneetilist üldväärtust. And the more information that we have that goes into the calculation of EBVs, the more accurate they should be. And we can further add information by leveraging the records from other countries' cattle that are in the interbull evaluations. Mida rohkem informatsiooni on selle hinnangulise aretusväärtuse mudelisse sisestatud, seda täpsemad nad võivad olla. Me võime oma valikute jaoks seda väärtust veel tõsta ja täpsustada kasutades erinevate andmebaaside andmeid ja neid koondada. And then finally, genomics offer us opportunities to predict the genetic merit for a variety of important traits that can aid in our selection and mating and marketing decisions of cattle. Ja lisaks genoomtestid võivad aidata meil paremini ennustada geneetilist väärtust ja seda just erinevate oluliste omaduste osas selleks, et teha paremaid otsuseid kas aretusloomade valikus või müügiotsuseid.
And then finally, I'll point to some resources that a group of cattle geneticists in the US put together called eBeef. These are online fact sheets that cover things in genetics from crossbreeding to genotyping to EBV interpretations to genetic defects. Lots of great resources there in English, but easily translated in Google to whatever language is good. Ja siit lõpuks selle kaudu te saate lingi. eBeef on siis lihaveise geneetikute kokku pandud ressursibaas, kus on väga palju kasulikku informatsiooni, infolehti, praktiliselt kogu teema kohta küll inglise keeles, aga ma usun, et saate hakkama. Ma ei tea, kui hea Google Translate on paranenud meie keele osas, aga alati on võimalik üritada.